В субботу в Париже открывается торговая биржа, новый музей, посвященный современному искусству, основанный на частной коллекции Франсуа Пино, владельца люксового гиганта Керинг, аукционного дома Кристис и одного из самых влиятельных коллекционеров. Мечта о Париже сбылась со второй попытки. В 2005 году проект на острове Сиган пошел ко дну на стадии согласований. Пока в Париже думали, в Венеции французскому коллекционеру открыли все двери, и он перевез туда свою коллекцию. Но от амбиций не отказался, выжидал, и не зря. В 2015 году мэр Парижа Анна Идальго предложила ему историческую торговую биржу в чреве Парижа в районе Леаль между Лувром и центром Помпиду. Здание требовало серьезной реставрации. Доверить ее Франсуа Пино мог только одному человеку, автору всех его проектов, притцкеровскому лауреату Тадао Андо. Японский архитектор верен себе. Чистая геометрическая форма, бетон, стекло, свет. Купол биржи, внесенный в список исторического наследия, остеклили заново. Внутреннюю галерею с фреской отреставрировали. La Bourse de commerce, le troisième musée de la collection Pinault, c'est d'abord un grand projet architectural, celui de Tadao Ando, qui donc dans ce bâtiment du 19e siècle, en dialogue avec ce bâtiment du 19e siècle, a inscrit ce geste architectural contemporain, ce grand cylindre de béton de 9 mètres de haut, qui vient donc dialoguer avec les décors du 19e siècle. C'est vraiment une rencontre entre le passé et le présent, entre l'aspect décoratif de l'architecture du 19e et la radicalité de ce geste contemporain. Ce cylindre, il délimite à la fois un espace d'exposition, le premier espace, celui qu'on voit dès qu'on entre dans le bâtiment, qui accueille d'abord les œuvres d'Urs Fischer, ces grandes œuvres en bougie de l'artiste suisse, très important dans la collection. Ah oui. Ça prend combien de temps pour brûler? 6 mois environ. Ah 6 bon. mois. Ensuite, ce cylindre, il sert aussi à organiser les circulations dans le bâtiment, puisque tout autour de lui monte un escalier et au sommet il y a un balcon qui fait le tour et qui dessert les différentes galeries d'exposition. Собирать свою коллекцию Франсуа Пино начал более 40 лет назад. За полжизни, а сегодня ему 84, набралось более 10 тысяч произведений. Живопись, скульптура, фотографии, перформансы, видео и звуковые инсталляции. Хронологические рамки примерно с 60-х годов до сегодняшнего дня. Изначально коллекционер покупал только современников, которые сегодня стали классиками, и некоторые не без его участия. В 60-е Мартел Райс был звездой, модным французским поп-артистом. Потом отрекся от былых убеждений, перебрался в деревню, и так бы он и писал что-то в стол, забытый всеми музеями, если бы в начале 90-х Пино не приехал к нему в мастерскую и не вернул его к жизни, творческой и человеческой. Эту историю Мартел Райс рассказывал на открытии его выставки в Венеции лет 5 назад. На вернисаже в бирже опять помянул своего коллекционера добрым словом, а еще показал, где в этом утопическом карнавале искать его правнучку, жену и его самого. Le projet de l'exposition lui-même d'ouverture, qui s'appelle Ouverture, ce qui est une manière de mettre en avant les notions de diversité de la collection, mais aussi cette volonté de s'ancrer dans les réalités du monde contemporain. Donc le parti d'un art qui n'est pas centré sur lui-même, mais qui est au contraire très ouvert sur les réalités sociales, les réalités politiques, les réalités existentielles du monde d'aujourd'hui. Donc s'organise autour de 10 espaces, certains dédiés à la photographie, d'autres dédiés à la peinture, certains dédiés à des monographies comme David Ammons, d'autres fonctionnant plutôt sur le mode du dialogue, comme l'accrochage de peinture qui permet de faire dialoguer des artistes de générations différentes, des artistes au fait de leur notoriété, comme Marlène Dumas, comme Peter Doig, comme Kerry James Marshall, avec des artistes très jeunes de la génération née dans les années 80 ou 90, comme Dini Cheng, comme Serre Serpas, comme Florian Kreb. 10 espaces simultanés auxquels s'ajoutent quelques interventions un petit peu plus délicates, un peu plus discrètes, comme la petite souris de Ryan Gander, les pigeons de Maurizio Cattelan ou les vidéos de Lily Renaud-Dewar. Donc voilà, des propositions très différentes, très distinctes, mais qui toutes ont en commun cette idée que l'art n'est pas une réalité autonome ou une réalité auto-centrée, mais vraiment une réalité ouverte sur le monde et ouverte sur les enjeux de la société contemporaine. Je conseille de commencer par la rotonde, ensuite d'aller dans David Ammons, ensuite de faire un peu le tour pour voir les sculptures de Bertrand Lavier, puis de commencer à prendre l'escalier au premier étage de la photographie, puis continuer au deuxième étage, le grand accrochage de peinture qui fait tout le tour, et enfin de terminer en descendant au sous-sol où il y a l'installation de Pierre Huyghe et celle de Tarakatu.
К открытию биржи подняли 3 зеркальных флага. На них нет ни логотипов, ни имен, ни названий, только отражается небо Парижа, города, где появляются отличные музеи и сбываются мечты.